الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tenggersanipun para habaib, para sadat, para itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, at-thahirin al-mutahharin ingkang kula hormati, utamanipun keluarga besar Habib Ja'far, Habib Bidin, Habib Hamid sedanten ingkang kula hormati, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Kula diminta sama Habib Zainal Abidin Al-Kaf, adikipun Habib Ja'far Al-Kaf, supados maosaken fikih. Terus kula milih fikih Minhajut Thalibin. Berikut kula kutip dawuhipun Habib Zain bin Semit, yaiku sing saniki dados mufti wonten teng Madinah, tentang kitab Minhajut Thalibin. Ya, saya ulang lagi, ini kutipan dari kitab Al-Manhajus Sawi karanganipun Habib Zain bin Semit tentang kitab napa Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'ana wa bihi ya'muru bi qiraatil minhaj wa yukharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi, karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas anis Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu as-Syekh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua nopo Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qiraatil Minhaj lin Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin Nawawi. Wa qala man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-Buhni awalan summa nihaya summa tukhfa. Wa man askala syai'an min tukhfa wa nihaya falyuraji al-Hurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini muftis Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab
itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo, semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsih itu marganya Ba'agil, tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubbaten, wal qadamen. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu wat'ul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu as-sujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 as-sujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin ngatasi barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mengko nang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamaihi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini, karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya, Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau, karena saya memang orang Damaran. Dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awalnya wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati. Kita anggap napa? Sah. Kayak Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek ora saking apike wong. Orang melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lha mulane kula nek Kanjeng Nabi sakake. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakene, tapi kula mesti sakake. Lah lha opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampean nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi itu ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi apa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa.
wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho, itu puas. Dawe Nabi seperti fawwah la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata rodiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng. Wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk neraka. Niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo-ojo terus non. Itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan As-Sadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang jenengan butuh tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah, ingat loh, Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma biasa. Deleng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nong ini, Nabi eling loh niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya nggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning kersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudnya kalau jinan ditampi dening Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujudnya salah ora Rafi'inan, pancen goblok. Nah, tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenarane. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah jadi umat Kanjeng Nabi, enak ummatun marhumah, apa ummatun marhum. Dawe Kanjeng Nabi, umatku ora bejo piye, sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Supaya bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus wis. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabad. Pokoknya seneng mustamir, seneng terus menerus, ora pas nyanyi tok kados Gus Abang mboten seneng itu terus menerus. Kalau seneng Nabi itu terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan yo umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahire bumi, lahire Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik.
bumi ini. Bingung gak? Cara akal itu gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun itu pangeran. Nah, makanya digojol oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajada halawatal iman. Ini makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng, tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya ke darani sing dadi pangeran kuwi ali, kan bingung. Ini kanca kula mulai alit, mulane zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin piyambake santri kajen, kula santri sarang, tapi sering teng kamar kula riyen. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Terus benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak nyai latihan ya kudu sabar ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah. Kalau mboten gocok Habib ya mboten wonten. Habib Ali wonten mulai alit kan kula. Wis kadung ya. Terus kula mohon mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kue cong nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga mulyakno tamu ambek bojo sing apik ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun majaa bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enake ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A, lahire ana taune 2000 pira. Terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku ya. Ya mau misalnya sing didarani pangeran niku sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak, Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu no. Masa Rasulullah kok dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka, lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil, mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga kalami al-jamalul aqli, akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi sekolah suwon, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi perso bahwa akhirat tidak membatasi kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Wong ngekholi para habaib, para kiai ndongakno. Ndongakno iku matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Dir pangeran kok disemprit. Awas loh ya Allah, ini sudah finish loh. Ingat loh aturannya. Bocah ora tau ngaji, paham. Jadi makanya kalau niki, tapi tenan loh, tetap amun ngundang kula meskipun tertarik. Pokoknya kula niku daripada kecewa, amun niku kula mau nonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi
Saya kemarin di Mbah Nafek, Basal itu mbah saya karena misanane mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya sing gak merasa guru ora usah ngundang, demen kecewa. Mun niku kula umumno niku ngono. Ya ali niku ngundang kula iku perkara kanca niku mawon asline ora ngundang. Dolan Gus ora usah niat ngaji. Terus nggih dolan kula biasanya kalian Rin, kalian Mbah Nafek, terus akhir-akhirin kalian Gus Zaki. Tapi berhubung kanca nggih ora teko bolak-balik ya. Gitu. Mohon kalau terusakan gitu, terus jelas cara Imam Sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara madzhab Imam Sinten Rafi'i. Ya terus nak ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nak sing roke Suriah ya fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kalau nak salat jarang dadi imam makmum, dadi sujude bener ora ana wong roh. Jadi imam resiko disawang ya. Mohon kalau terus non, itu dawai Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawai Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah, jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi madzhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al adzaru te sing oleh adzari ku wujubuhu wajibe wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al jabha, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna, terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'a tahamulin yasir, agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak ditekan. Ma'a tahamulin yasir, harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap enggak? Enggak. Orang katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Ya. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadah larang ya rapati yo. Mergompuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah, saya itu milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis, itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi, adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minin al mu'minati napa yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya? Sakjane cari Imam Syafi'i kan sya'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sya'ratun wahidah, tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Ini segini. Di enggak ini praktekan. Kita praktekan ya. Ini ya, gini. Ya. Kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Bedani. Gimana? Gini loh ya. Ini gini ya. Ini sampai apa? Kofahu ya, belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somahi udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Anggap, maksudnya saya enggak ngomong sama Habaib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habaib kan biasa bahasa Arab, tidak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tuh ini. Ya gue tak anggap murid. Habib mboten wani.
Ya Ali kanca mboten mboten. Ngeten ya ibhamaihi ala somakhai udunaihi wa musabbihatahu ala semua yumirru hakada. Macamnya pun yamuru yumirru karena amarro yumirru itu syaratnya jadi kiai harus bisa sorof ya. Amarro yumirru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujillu ijlalan. Ini gini terus digini terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu itu pasti nurnya buahnya. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kalau dibuatin guyon tenan berarti sing gundul itu ya ana sanate, sing gondrong ya ana sanate. Tapi biasane do nglakoni sedurunge entuk sanat. Lha iku sing mari repot iku. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya, wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini biar sinarnya tambah. Misalnya mashul qadamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin, pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurna. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh maj'al bi amami nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan jadi kita ngenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah ngenali sampean klip-klip. Mulane ojo baleni wudu apa? Cukuman. Ya nak saya sah cara madzhab napa? Syafi'i. Nah kecuali wudu li tabarrut atau wudu tajdid. Saya itu wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudhu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau mashur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh mashur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah rambut. Makanya itu kan potensi masalah lah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah ke paham. Dadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Caci lero paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi'i itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup watul jabhah, ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi'i juga agak salah. Logikanya gini, termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada. Kira-kira sekedar watul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Watul jabhah lah iya, wong go murtad sah kok go sujud rasa. Kira-kira gitu cara pikiran Imam siapa? Rafi'i. Lah yang go murtad sah kok dienggo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukung Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela seperti wong sujud neng berhala iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup bathuk etok? Bathuk etok. Ya wis nak ngono go murtad sah ya go salat sah. Iku cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara kalau pikiran Imam Nawawi sujud yang pangeran itu sempurna, cek sombong sing sujud batu etok, kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa anggota. Terus kalau saya ada uzur, insya Allah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali
Sahih Simti Duror di manaqibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata minhajit thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alaika bil fikhi fa inna bihi qiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi sama-sama apa? Al-Habsyi. Saya tadi oleh Amin bawanter karena saya jarang amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang amin. Mesti mandi, masuk sampai akhirnya mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya, tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalaka waji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum, asbi bangsa urat bangsa wa mastaqallat bihi qadam. Pokoke sing kula beto, sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi makanya kita diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sajengipun sumangga kita dherekaken doa ingkang badhe pun aturaken pun berkaitan dengan panjenenganipun Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Sumangga sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Toptik, ya Qorib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, ya Wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Taqik ya Qarif ya Qawi ya Basir ya Ratib ya Hadi Badu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Abata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaqih. Habib Ahmad Tembel Jogja Kemungso Bafaqih bin Ali Bafaqih. Habib Soleh Tagol Malang Hamid bin Musalah Hamid. Habib Bakar Segap bin Muhammad Segap. Abata Habib Alwi Segap Ahmad bin Muhammad Segap. Habib Jadek bin Muhammad Segap. Habib Zain bin Al-Jubri Taiha. Habib bin Salim Al-Jubri Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ahmad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Abata Muhammad Al-Kabir Goro, Habib Abdullah Al-Kabir Goro, Bujurgoro. Bojo Negoro. Habib Muhammad bin Umar Bujurgoro. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ya Taqik ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Ratib ya Hadi Badud.
Bismillahirrahmanirrahim. Nasturoci binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Bujena binti Soleh Al-Jufri Fatihah. Bujena kawan Fatihah. Kawan jadi. Habib Soleh bin Umar Bakbud Fatihah. Saleh bin Umar Bakbud Fatihah. Kak mah Soleh Bakbud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya tok tiga puluh basir ya Bahad Badut Zain Hirit Fatihah. Ami Ahmad Fatihah. Habib Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Habib Hamid bin Muhammad Al-Kab bin Guru. Habib Abdullah Al-Kab bin Malakab Batai Buju Negoro. Buju Negoro. Ngamankan Guru. Al-Kab sing nyekel Guru. Sing aman Negoro iki Al-Kab. Negoro cekel Al-Kab aman. Habib Ja'far bin Saibul Karomah Saiful Fadilah Al-Khas. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid keramat. Saiful Karomah Saiful Fadilah Al-Khas. Habib Ja'far Muhammad bin Hamid keramat. Ngaman guru. Presiden murid, polisi murid. Saya polisi ngaji kabeh, tentara ngaji. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Ya taqtik ya qarib ya qawi ya basir ya ratib ya hadi badu. Ya taqtiku ya qaribu ya qawiyu ya basiru ya badudu ya latifu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah. Abada Habib Abdul Baqil bin Ali Baqil Fatihah. Habib Ali Baqil bin Abdul Baqil Fatihah. Abdul Baqil bin Alwi Baqil Fatihah. Habib Abdurrahman Baqil bin Ali Baqil Fatihah. Abdul Baqil Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya taqtik ya qarib ya qawi basir ya ratib ya hadi badut. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa baras alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inama kusirat wa inama kasarat inama litundiru manit tabadikra. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Tabat yada bila bin watab. Bismillahirrahmanirrahim. Li'lam fi Quraisyin nafihim lihata sita wa syaib. Fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi satir radiyah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Saiful Karomah Saiful Fadilah Al-Khas. Abad Muhammad bin Hamid bin Hamid. Hamid bin Muhammad Al-Kab Marakab Jogoro. Abdullah Al-Kab Marakab Jogoro. Habib Zain bin Ali Fatihah. Habib Soleh bin Sa'id Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Muhammad Mohor bin Muhammad Mohor Al-Muhdar Alwi Maliki bin Abbas Maliki. Habib Salim Jindan. Habib Bakar bin Salim Bahar Hujud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Masuroci binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Soleh bin Syekh Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Syekh bin Ali Al-Jufri Fatihah. Habib Ali bin Soleh Al-Jufri bin Syekh Al-Jufri Fatihah. Jufri Fatihah. Sekap Fatihah. Bakil Fatihah. Terus kabeh Fatihah kulo ae. Oh, Habib Ali Bakil bin Bakil Fatihah. Rahman Bakil Fatihah. Amit Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Ya taqtik ya qarib ya basir ya ratib ya hadi badut. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasulan kali Joko Raden Sahid. Basulan Muria Umar Syaid. Monang Matu Ibrahim Gunung Jati Sare bin Ditubah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam.
apa tu Basulan Kudus Cak Barsodik Bapu Keratin Kunawi asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar bermanfaat, rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tenteram, ayam tenang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Ya Taqi ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Latif ya Hadi Badut. Abata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Wa inna ma kusirat wa inna ma kasarat. Yu'minuna wa yu'minun taksyurun. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahku ya Razak, ya Ghani ya Maghni, ya Hadi ya Wadud, ya Fatahku ya Alim ya Rahman ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Masroci bin Sulaiman Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Soleh bin Sa'ad Al-Jufri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Husain Al-Idrus Umar Batang, Abata Habib Ali Habsi, Habib Salim Jindan, Habib Zain bin Al-Jubri Bdaiha, Habib bin Salim Al-Jubri Bdaiha. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar bermanfaat, rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah manfaat terang, ekonomi gampang, lancar berkah manfaat. Nggih napa boten para sedaya. Betul apa tidak bahasa menerangkan masa tentang negara, kota Jakarta aman, sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita, Pak Jokowi. Bapak Presiden Jokowi Dodo kami hormati, Panglima TNI Pak Hadi kami hormati, Kapolri Pak Idham Aziz kami hormati, Kapolri Idham Aziz kami hormati. Para saudara-saudara, bangku pemerintahan kita sudah pelajari masa tentang pemerintahan ini, sudah perjuangkan tentang negara, Habib Jabar mengamankan negara. Harus Bapak Presiden terima kasih kepada kita, Pak Jokowi terima kasih. Dok, ini Dok Pak Jokowi. Beb terima kasih Beb, negara Pak Aman. Pak Jokowi apik dadi neh ping pindho, Pak Izun Jokowi. Bapak Presiden Jokowi Dodo kami hormati. Kapolri Pak Idham Aziz kami hormati. Pak Tito Karnavian kami hormati. Menteri Mendagri. Wes pokoke sing tak dongake iku dadi, ada sing dadi kabeh wae. Sing donga sapa? Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Orang tidak tahu dikasih tahu biar tahu untuk mengerti dan untuk memahami. Sing ora ngerti takon karo wong sing ngerti. Yang orang tidak tahu tanya kepada orang yang tahu. Nanti diberitahu kepada orang itu. Orang tahu itu beritahu kepada kamu supaya kamu menjadi tahu. Betul apa tidak? Sekarang saya menerangkan masalah itu para saudara-saudara. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudara, alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah. Ora arti takon karo wong sing ngerti. Wong ora arti takon ya percuma, ora ngerti. Ngerti karo ora dhewe. Din karo ora dhewe. Adibul ladakum salasa bisolin wa umikum bil Quran. Mahabbat duratir rasul habaib. Wa ina ma kusirat wa ina ma kasarat. Tak sabab. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad.
Mbak Joyo sing arti takon karo wong sing ngerti Mbak. Wong arti takon percuma itu betul apa tidak. Saya menerangkan sekarang kadang-kadang orang saya lihat tidak tahu, yang tidak tahu diberitahu biar tahu. Sekarang saya jelaskan masalah ini para saudara-saudara. Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Sayyidul Karomah Sayyidul Fadilah Al-Khas perjuangan di kota Jakarta dengan Panglima TNI. Terima kasih pada kita Pak Hadi Panglima TNI, Kapolri, Pak Idam Aziz, semua jadi semua. Saya mendoakan itu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah SWT. Para saudara-saudara, kedudukan bapak pemerintahan kita saya itu berajari dengan bapak DPR MPR kami hormati. Semua baik di kota Jakarta, mengamankan Jakarta, mengamankan Surabaya. Eropa aman, Italia, Somalia, Hongkong aman. Kalau Habib Ja'far bilang aman, aman. Tidak percatakan sama Habib Hamid. Ya, Habib Ja'far keramat, dia tahu. Habib Taha, Seratit Kadani. Maru, Seratit Kadani maru. Yang belum tahu dikasih tahu biar tahu, untuk mengerti dan untuk memahami, untuk madai para saudara-saudara. Menerangkan masyarakat terang kepahaman orang biar paham untuk mengerti dan untuk memahami. Sekarang orang yang sudah tahu semua Habib Ja'far apa keramat Habib Muhammad bin Hamid Sayyidul Fadilah Sayyidul Karomah Al-Khas Habib Muhammad bin Hamid. Saudara-saudara, Habib Hamid semua itu keramat semua. Habib Ahmad, Habib Hussein, Habib Ali bin Muhammad bin Hamid. Tapi ada Hamidnya, semua Hamid itu keramat. Terus, bodoh be. Kalau itu lagi arti itu. Para saudara-saudara, akhlakun karimah lil karim, akhlakun karimah lil karim, akhlak. Berjuangkan, mendidikan, pemerintahan, mengatur negara dengan baik. Para saudara-saudara, asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Toptik, ya Qorif, ya Kui Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Wisi bil syariat, wisi bil hakikat, wisi bil marifat, wisi bil sabab. Artinya apa? Sababiyahnya. Sababiyah. Wisi bil syariat, wisi bil hakikat, wisi bil marifat, wisi bil sabab. Sababiyah. Gus Dur presiden tadi. Kun fayakun. Pokoknya sentak dongakno do dadi mar. Kun fayakun. Gus Dur ketok presiden. Kun fayakun. Asih toko sapa? Ja'far Muhammad bin Hamid. Keramat. Semono terangno dhewe. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu tiga Qorif Habib Basir. Ya Ratib ya Hadi Badut. Jokowi presiden. Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo kami hormati. Pak Kapolri Pak Idam Aziz kami hormati. Pak Riko kami hormati, Kapolda Jawa Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Allahumma shalli ala ali Ahmad. Ya Toktik, ya Qorib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abila bin mu'atab ma'ana anhu maluhu wa maksab. Hatta yurtumur makobir, hatta yurtumur makobir. Asyhadu an la ilaha illallah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Toktik, ya Qorib, ya Basir, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Muhammad Pijiden Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihah. Ya Kubar Rubani Syakulini mit dikul hajat. Dosa semadani Syakulini amit dikul hajat. Al-Gisni Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Abata Habib Muhammad Al-Kab bin Umar Al-Kab Jugoro Abdullah Al-Kab bin Al-Kab Jugoro Bujurgoro. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Toktik, ya Qorif, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Innamal litundiru manit tabadit qra. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tasbih Zahra, Sana Hasan, Sana Husain, Wajatil Kubra Siti Aisyah, apa tasbih Hawa.
Abata Habib Muhammad Lohor bin Ahmad Al-Lohor, Ali bin Maliki bin Abbas Maliki, Abata Habib Salim Jindan, Habib Bakar bin Salim Bahar Wujud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyul qayyum. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Jakarta aman, Filipina aman, Italia aman, Eropa aman, Hongkong aman. Kabeh negara kabeh. Nek wis diparani ya aman. Jakarta demo-demo kepir kacang ijo aman dari tentara. Al-Fatih Linglan Kolonel Angkatan Darat, Kolonel CPM Kepala Subdara Angkatan Laut. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Toktik ya Qori Bekir Basir ya Ratib ya Hadi Badut. Wi sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil ma'rifat, wi sibil sabab. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abadullah Masturati binti Surah Al-Jufri Al-Fatihah. Abata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ini halnya Habib Muhammad bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taufik ya Qarif ya Basir ya Ratib ya Hadi ya Wadud Asmaul Husna. Asyhadu an la ilaha illallah ya Taufik ya Qarifu ya Qawiyu ya Basiru ya Wadudu ya Latifu. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Majoyo Allahumma shalli wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Siddiq Bakar Utsman Umar, Abu Bakar Utsman Umar, para saudara-saudara, perjuangan tentang rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, lancar berkah manfaat, tenteram ayam tenang, ekonomi gampang, para saudara-saudara. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bin Mustafa balik magor sidana wa pilana madhawa sal karami wa habibul adi turja safa'atuhu likulli ulimin ahwali mutahimi wa yasalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil haqqi kullihimi. Ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asal darajit wa amina fi tariqatihim ya mu'afatan minal fitani Rabbi fa'fana barakatihim nabika husna bihormatihim. Hormat kepada Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Sallallahu Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Taktik ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Ratib Hadi ya Wadud. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Habis Tagul Malang Hamidul Salamet. Habib Bakar segap segap. Abata Habib Alwi ya segap Ahmad bin Bakar segap Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu. Allahumma Ahmad Allahumma anta salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alam tanah. Allahumma alam tanah. Laut aman, gunung aman. Syir, Allahumma syirlana, Allahumma do'ana, Allahumma kulabana, Allahumma haqqa, syarina haqqa. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Adibu ladakum salasa fisolin wa umiyakum bil Qur'an. Mahabbah duratul Rasul habaib. Seneng karo Kanjeng Nabi, seneng mbek Sayyidina Ali. Seneng karo Siti Fatimah, Siti Zahra. Seneng karo Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, Hasan Husain putune Kanjeng Nabi. Siti Fatimah anake Aminah, Siti Aminah ibuke Kanjeng Nabi. Jenenge Minah, Siti Aminah. Siti Zahra anake Kanjeng Nabi bojone Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bojone Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Siti Aminah ibuke Kanjeng Nabi Abdullah bae jenenge Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Mar. Siti Zahra anake Kanjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa seperjuangan tentang di kota Jakarta saya perjuangkan, amankan. Surabaya aman, Jakarta aman, Palembang aman, Filipina aman, Somalia aman, Hongkong aman, Amerika aman. Presiden Amerika penapik ke Presiden Indonesia. Agama mengukurkan tentang agama, para saudara-saudara. Agama mengukurkan tentang agama, semua rukun, semua bagus. Saya perjuangkan, jangan suka peta atau gotel, ojo metna. Negara sudah diamankan, bahwa saya kota Jakarta mengamankan kota Jakarta, Palembang mengamankan Palembang, kota Kudus aman, Semarang aman, rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar, berkah, manfaat. Ada lancarnya, ada berkahnya, dan ada manfaatnya, ada ayemnya, ada tenangnya, ada barokahnya. Para saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudara, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Hayyu Qayyum. Negara iki, negara aman, material gampang, negara Pak. Material gampang. Negara ngamanke melek dalu donga. Betul Pak. Sing ora ngerti tak kandhani ya. Sing ora ngerti di kandhani, kandhani. Untuk mengerti dan untuk memahami, untuk badai. Orang tidak tahu dikasih tahu biar tahu. Maksudnya ini sing ora ngerti kandhani ben ngerti gitu loh. Tak delok ono sing do ngerti, ngaji. Ana ngaji sapa? Ngaji ke Abi Ja'far, ngerti? Ngaji ke Abi Umar, Martohar, ngerti? Jabu apa rezekine mlebu, tuku gratis ngotak-ngatik. Ngingoni manut guru, nonton guru. Ana caraku, dosa sepuro, munggo bothok padha jayana, nonton guru. Cara carane ngono lho. Warai li, ana caraku li betul ngono. Ana caraku, dosa sepuro, munggo bothok padha jayana, padha jayane, nonton guru. Cara saiki tulisan cara ora ana ibu budi bapak budi. Ana caraka dosa swara monggo bathaka padha jayana padha jayane. Nah iku apa beb nata negara ngingoni doro manuk doro nata negara. Nata negara iki ditata ora diarek. Kadhe dimandhimu ora ngarep negara. Negara iki nata. Nek musuhin pemerintah, aja musuhin pemerintah, dongakno pemerintah. Sekarang saya menyerahkan para saudara-saudara hal ini tegese. Betul Abi Umar ngamanno negara Pak ya, ora nonton negara, polisi terus ngamanke. Demo ngaman polisi kok. Ben aman Pak. Pak, Jakarta aman, Jawa Tengah aman. Wonosobo aman. Kudus aman, Semarang aman, kabeh aman. Kalau di Batu itu aman. Para saudara-saudara, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudara, Abi Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Nah, itu fotonya apa? Apa? Tambah tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlakun karimah lil karim. Yu'minuna wa yu'minun taksyurun. In sayin qadir kul mimma kul balati wa man tapi angkum pusakum apa pusate cekel Jakarta aman sing kodok Jakarta kok dibubib apa kepit kacang ijo 32 karung aman ngono ae kacang ijo baca ya kacang ijo sing dongani sapa Abi Ja'far bin Muhammad bin Hamid Syaiful Karama, Syaiful Fadilah Al-Khas Al-Habib Ja'far keramat. Sekarang orang-orang sudah tahu semua. Ini yang disebutkan siapa yang doa di sini? Habib Ja'far. Udah tahu sekarang. Kalau dulu orang dia tahu mana? Kalau udah tahu tanya kepada orang tahu. Nanti beritahu kepada orang itu beritahu kepada kamu supaya kamu menjadi tahu. Para saudara-saudara, saya terangke to, iki nyari. Untuk nek tunggu akeh ana sing tokno kabeh ladune kitab dhewe langsung dhuwur mensos media sosial karo ilmu langit dhewe iki ilmune kok dhuwur asli pangame keramat asli ilmu langit dhuwur gak mah asli keramat
tak negara gak aman mensos karo ilmu langit dhewe gak itu ilmu langit Pak Luhut takon ilmu langit apa beb aman Jakarta aman kabeh muhibbin adibul ladakum salah sosial lumiyakum bil Quran mahabbatu rasul habaib iku ning siat diterangno iku juar tauhid adibul ladakum niku ngerti Pak Haliman mulang iku alim mulang adibul ladakum salah sosial lumiyakum bil Quran mahabbatu rasul habaib seneng karo habaib seneng karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seneng maca selawat seneng karo kanjeng Nabi wa Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum bismillahirrahmanirrahim tahabbib Muhammad bin Hamid al-Fatihah Muhammad bin Hamid Ahmad bin Hamid Husain bin Hamid Ali bin Hamid al-Habib Hamid Muhammad al-Kab Jurgoro Habib Abdullah al-Kab Jurgoro asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad negara aman dongakno negara ora mungsoi negara ora dongakno negara nata negara moh ingkon negara nata negara iki ditata sing apik presiden apik rakyate apik Bapak Presiden Pak Jokowi apik Panglima TNI apik Kapolri apik kabeh apik opa apik sekolah wong apik sedaya apik ndonga ben apik kabeh nek mimpin kabeh kan apik presidennya Muhyiddin wakil presiden bin Kapolri Muhyiddin Panglima TNI bin kabeh bukan mimpin sekolah ana dalile adibul ladakum salah bisolin wa ummi bil Quran mahabbatu rasul habaib wa aina ma kusirat wa aina ma kasarat asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad bismillahirrahmanirrahim rakyat negara kita aman masyarakat kita aman rakyat negara kita makmur masyarakat makmur ekonomi gampang rakyat Indonesia aman Indonesia makmur berkah manfaat tentrem ayam tenang ekonomi gampang asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala ali Muhammad hamdul qayyum bismillahirrahmanirrahim abatul bakir wani al-Fatihah bakir wani Muhammad Kacuran Muhammad Pasuruan asyhadu an la ilaha illallah bapukratin kunawi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abadul Habib Muhammad bin Hamid al-Fatihah Ahmad bin Hamid Husain bin Hamid Ali bin Hamid abad Habib Alwi Asgab Ahmad bin Husain Segap Habib Jadid bin Segap Habib Salim bin Fatihah Habib bin Salim al-Jubri al-Fatihah asyhadu an la ilaha illallah Muhammad abad Habib Soleh bin Umar Ba'bud Fatihah asyhadu an la hayyu qayyum yatok tiga gerbasi di Halim Badut Zanhirat Fatihah bismillahirrahmanirrahim Habib Ahmad Al-Mutahhar Fatihah menutus doa Fatihah asyhadu an la ilaha illallah salam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum Allahumma sholli ala ali Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Muhammad sing ngrungokno pengajian kene tak tungakno sugih kabeh Allahumma sing teko kene paring sugih kabeh Allahumma amin sing ra duwe paring sugih sing sugih ben ngamale akeh Allahumma banter Allahumma ngono amin ora duwe paring sugih Allahumma sing sugih ben ngamale akeh Allahumma asyhadu an la ilaha illallah Muhammad aku tak donga sugih amini iki ana donga sugih amini bismillahirrahmanirrahim ya fatahku ya razak ya goni ya magni ya hadi ya wadud ya fatahku ya alim ya rahman ya rahim asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam ya fatahku ya razak ya goni magni ya hadi ya wadud ya fatahku ya alim ya rahman ya rahim serak duwe paring sugih Allahumma sing sugih ben ngamale akeh Allahumma asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala ali Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma sir lana
Allahumma do'ana, Allahumma kulubana, Allahumma haqqa, asyhadu an la ilaha illallah mafu'ana, Allahumma syir, Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma kulubana, Allahumma haqqa, sarina haqqa, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma mafu'ana, Allahumma sahmat wa ali Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abada Baqi Rawani Al-Fatihah, Baqi Rawani Muhammad Kajuran Muhammad Pasuruan, Bismillahirrahmanirrahim. Abada Baqi Telingsing Fatihah, Kiai Telingsing Fatihah, Abada Pekerajin Gunawi, Abada Basunan Kudus Saban Sodik, Abada Basunan Kalijogo Ratan Said, Sunan Muria Ahmad Syaib, Monang Matu Ibrahim, Gunung Jati Sarip di Tuwa. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma swahmat wala ali swahmat. Filipina aman, Eropa aman, Italia aman, Eropa aman, Hong Kong aman, Pakistan aman, Singapura aman, aku namanya aman ya aman, aman mar, aman, Filipina aman, Eropa, ini sebarang ya aman, Mekah ya aman, Dortmund aman, Allah, Mekah ono masjid Madinah, jenenge Masjid Nabawi. Ini tengok kaji ini. Man hajan mablurah, wa haji syukurah, wal haji mabula. Apa ma umrate, apa ma jumrate, apa ma haqqi. Asyhadu an la ilaha illallah. Man hajan mablurah, wa haji syukurah, wal haji mabula. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Sid Jahrah, Masalah Hasan Dara Husain, Hujjatil Kubra Siti Aisyah, apa Siti Hawa. Apa Siti Aminah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Hayyul Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis oleh Tagul Malang Hamid Syahmid. Abata Habib Husain Al Idrus Subar Batang. Abata Habib Al Habsyi. Habib Abdullah bin Muksin Al Atas Bogor Bata Empang. Abdullah bin Muksin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sahmat Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bil Mustafa bari magor sidana wa bilana madwa sal karami wa habibul ladzi turja syafaatuhu li kulli ulimin dan ahwali mutahimi wa bayasoli wa solim daiman abadan ala habibika khairil haqqi kullihimi. Ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asal wa tarajid wa abinafi tariqatihim ya mu'afatin minal fitani Rabbi fabana barakatihim lebika husna bihormatihim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Hayyul Qayyum. Abada Habib Bakar bin Salim Bahar Wujud. Abada Habib Bakar As-Saggab bin Muhammad Saggab. Habib Alwi As-Saggab Ahmad bin Muksin Saggab. Habib Jadid bin Muksin Saggab. Habib Zal Al-Jubri Fatihah. Habib bin Salim Al-Jubri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Masuruti bin Sulah Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Soleh bin Syekh Al-Jufri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Habib Muhammad Bohor bin Ahmad Bohor. Alwi Maliki bin Abbas Maliki. Abada Habib Sulim Jindan. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dawaiha tibil qulub. Allahumma dawaiha tibil qulub. Muga-muga sing ngrungokno pengajian niki sugih kabeh. Sebelum niki paring sugih ngamale akeh. Sehat kabeh. Awak waras alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma qulubana, Allahumma syir lana do'ana qulubana, Allahumma haqqa, Allahumma busana. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbil sahri sadri wa yasiri amri wahlul tata milisani yabqahu qawli. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Para saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu qayyum. Ahlakun karimah lil karim. Yu'minuna wa yu'minun taksurun. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala ali Sayyid Muhammad. Allahumma shalli wa ala ali Sayyid Muhammad. Negara aman, rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman, rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar, bermanfaat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tentrem, ayam tenang, ekonomi gampang. Indonesia ini sugih Pak, tambang emas ono, batu bara ono, angger menteri sangat urip. Tambang emas ono, Indonesia sugih mang, muar. Kalimantan batu bara ono, tambang emas ono, nikel ono. Aku ngerti tentang ilmu terpongan aman. Filipina aman, Amerika aman, Eropa aman, Italia aman, Somalia aman, Jepang aman, semua aman kabeh. Aman li, Filipina aman, Eropa aman, Amerika aman. Presiden Amerika beda karo presiden Indonesia. Agama merukunkan tentang agama, para saudara-saudara merukunkan tentang agama. KPKP ya udah paham karo ora dhewe. Tok, paham ora dhewe tok. Li, paham ora dhewe li. Nek sing durung paham takon karo sing paham. Sing durung ngerti takon karo wong sing ngerti. Pak Jumcip, paham ora dhewe ji. Sing durung ngerti takon bisa ngerti. Nek ngerti paham kabeh kan enak. Bin kabeh. Tentarane Muhibin, polisine bin, Kapolri bin, Panglima TNI Muhibin, Pamdam bin, Kapolda bin, Gubernur bin, Bupati bin, Muhibin. Muhibin ku apik. Ngerti. Diparani yo enak jago ki nang bin. Bin karo ora dhewe kok. Tak, bin ora dhewe tak. Moh bin ora dhewe. Kene ngerti kok. Delok iki bin kabeh alhamdulillah. Wis kabeh omah. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudara, alhamdulillah halakun karimah karim. Perjuangan rakyat negeri kita aman. Nek bisnis gampang, negara yo ngatur melek bengi donga. Material gampang. Bisnis gampang, apa properti gampang. Negara ngamanke, keliling ngamanno negara melek bengi donga. Negara PPP aman, patroli aman. Nek aman piye? Acak ijo sebar 30 karung aman. 30 kecil istana rong karung. Aman, Pak Luhut. Ndak aman. Nek kacang ijone sapa? Jafar. Kacang ijone wong liyane ora iso. Keramat iki. Mbah Jaya keramat, Mbah. Mbah Jaya ngerti. Jadi untuk mengerti dan untuk memahami. Sing ora ngerti takon karo wong sing ngerti, kok dituduhna karo wong sing ngerti. Ndak tahu, ndak tahu tanya pada orang yang tahu. Nanti diberitahu kepada orang tahu itu beri kamu supaya kamu menjadi tahu. Jadi sing arti kadane kalau sing dadi ngerti. Wong ora ngerti yo seneng kabeh. Bin ora dhewe sing urung bin iso bin dibina. Dalile ngono, adi boladakum sasul yang bikum bil Quran mabadurati rasul habaib. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur qayyum. Ya taqtik ya qarib ya qawi ya basir ya ratib ya hadi badud. Ya taqtifu ya qarifu ya qawiyu ya basiru ya badudu ya latifu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Allahumma shalli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abad-abad Raden Gunawi, Basunan Kalijogo, Raden Sahid, abad-abad Sunan Muria Umar Syahid, Bonang Matubi Ibrahim, Gunung Jati, Sare Pidituwah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Basunan Kudus, Sabar Sodik, Habib Sodik bin Abdul Qadir Al-Idrus bin Ja'ad bin Sodik. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar, bermanfaat, tentrem, ayem, tenang, ekonomi gampang. Ada tentremnya dan ada ayemnya, ada tenangnya, ada barokahnya.
betul apa tidak? Menjuangkan, mengamankan, menerangkan masalah tentang negara. Sudah amankan negara ini. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badu. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Allahumma Ahmad wala ali Muhammad. Bisa merakim Rabbi bil Mustafa bani magor sidana. Wa pilana madawa sar karami. Wa habib buladi turja safa'atuhu. Likuli ulimin dan ahwali mutahimi. Wa bayasli wa salim daiman abadan. Ala habibika khairil haqiqu lihimi. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya biasa liwal darajit. Wa amina fit tariqatihim. Ya mu'afatin minal fitani. Rabbi bapana barakatihim. Lebih husna bihormatihim. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Allahumma Ahmad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Basir, ya Hadi Badud. Allahumma Ahmad bisa merakim. Allahumma Ahmad wa ala ali Ahmad. Sentukan makajian kene muga-muga sugih kabeh Allahumma. Serah duwe bareng sugih. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma Ahmad wa ala ali Ahmad. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Allahumma Ahmad wa Ahmad hamdul qayyum li Taqtik Basir Hadi Badud. Pak Kapolres, monggo Pak. Pak Saptono. Pak Kapolres teko. Kapolres teko. Pak Saptono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Allahumma Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Badalki Kak Jenah Fatihah. Bu Jenah binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Nasrullah Cik binti Soleh Al-Jufri Fatihah. Buraguan binti Soleh Al-Jufri Fatihah Kak Wan. Lakukan Jadid bin Muksin Asgab. Habib Jadid Asgab bin Muksin Asgab. Habib Soleh Tagul Malang Hamid bin Muksin Hamid. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Ahmad bin Hamid Fatihah. Usain bin Hamid Fatihah. Ali bin Hamid Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillah wa qayyum. Kak Jinah Fatihah. Bu Jinah binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Mas Roji binti Soleh Al-Jufri. Pahmah bin Zain Al-Kab Fatihah. Nama bin Zain Al-Kab Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Taqtik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, ya Wadud. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu rugi Bakir Wani Al-Fatihah. Bakir Wani Muhammad Kacuran, Muhammad Pasuruan. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma Ahmad, Allahumma anta salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alam, Allahumma alam tanah, Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma kurbana, Allahumma haqqa. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alam, alam tanah, laut-laut aman, gunung aman. Semua aman semua. Bahwa semua saya doakan untuk negara ini biar aman. Aman, berkah, manfaat, tentang ayam terang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ahmad wa ala ali Muhammad. Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma qurbana. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Jadid bin Muksin Asgab Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib Alwi Asgab Ahmad bin Husain Segab. Habib Bakar Segab bin Mat Segab. Abada Habib Zan bin Ali Jubritaiha. Habib bin Salim Jubritaiha. Asyhadu an la ilaha illallah Habib Soleh bin Sa'al Jubri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ahmad wa ala ali Sayyid Muhammad. Allahumma Ahmad wa ala ali Muhammad. Allahumma syir lana, Allahumma do'ana, Allahumma qulubana, Allahumma haqqa.
sarina haqqa asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya hayyul qayyum Allahumma shalli wa ala ali Muhammad Abata Habib Muhammad Mohor bin Mohor Alumi Maliki bin Abbas Maliki Abata Habib Salim Jindan asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rahmat rakyat negara kita aman masyarakat kita aman rakyat negara kita makmur masyarakat makmur ikut gampang lancar bermanfaat rakyat Indonesia aman Indonesia makmur berkah manfaat tentang antrang ikut gampang lancar bermanfaat asyhadu an la ilaha illallah Allahumma Rahmat bismillahirrahmanirrahim ya rabbi bil mustafa balik magor sidana wa bilana madrawa sal karami wa habibullah diturja sabatuhu likuli ulimin ahwal mutahmi wa bayasli wa salim daiman abadan al habibika khairil haqqi kulihimi ya Rasulullah salamu alaik ya Rabbi asa di batrojid wa amina fi tariqatihim ya mu'afatan min fitani rabbi fabana barakatihim labika husna bi hurmatihim asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahmat wa ali Muhammad abata bakrwani al-fatihah Muhammad kajoran Muhammad bisuruan asyhadu an la ilaha illallah bapukratin kunawi Allahumma rahmat wa ali sayyidina Muhammad bisyamara abdah Abu Bakar Utsman Umar Abu Bakar Utsman Umar asyhadu an la ilaha illallah hayyul qayyum Sayyidina Ali bin Abi Thalib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apatos Yahra Sayyidina Hasan Husain Wajatil Kubra Siti Aisyah apatos Hawa alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum Allahumma rahmat wa ali rahmat Allahumma syirlana Allahumma do'ana Allahumma qurbana Allahumma wa'fu ana Allahumma haqqa Allahumma rahmat wa ali rahmat alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum asyhadu an la ilaha illallah Jakarta aman Jawa Tengah aman Allahumma rahmat wa ali rahmat rakyat Indonesia aman Allahumma rahmat wa ali Muhammad Palembang aman Batam aman Allahumma rahmat wa ali rahmat ya Toktik ya Qorib ya Basir ya Latif ya Halibadut Allahumma rahmat wa ali rahmat asyhadu an la ilaha illallah salam Allahumma rahmat Allahumma anta salam alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu ya qayyum asyhadu an la ilaha illallah Allahumma rahmat ya rabbi bil mustafa balik magor sidana wa bilana mandawa sal karami wa habibullah diturja sabatuhu likuli min ahwani mutami wa bayaslu basalim daiman badan alal habibika khairil haqqi kulihimi ya Rasulullah salamu alaik ya rabbi asa darajit wa amina bi tariqatihim ya mu'afatan min ladani rabbi babana barakatihim labika hasna barmatihim bismillahirrahmanirrahim badali Habib Muhammad bin Hamid al-Fatihah Muhammad bin Hamid Ahmad bin Hamid Husain bin Hamid al-Fatihah asyhadu an la ilaha illallah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah Habib Muhammad bin Hamid al-Fatihah Muhammad bin Hamid Ahmad bin Hamid Husain bin Hamid Ali bin Hamid asyhadu an la ilaha illallah Allahumma rahmat bismillahirrahmanirrahim rabbi bil mustafa balik magor sidana wa bilana madawa sal karami wa habibullah diturja syafaatuhu likuli min ahwali mutami wa bayasli wa salim daiman abadan ala habibika khairil haqqi kulihimi ya Rasulullah salamu alaik ya rabbi asa darajit wa amina fi tariqatihim ya mu'afatin minal fitani rabbi fa'fa'na barakatihim labika husna bi hurmatihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahmat wa ali sayyidina Muhammad Allahumma rahmat wa ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil qayyum sayyidina Ali bin Abi Thalib Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu apatas Yahra Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Wajatil Kubra Siti Aisyah apatas Hawa alhamdulillahirabbil alamin ya hayyul qayyum abata Habib Bakar Segap Mat Segap abata Habib Alwi Segap Ahmad bin Muqtad Segap Habib Jadid bin Ustaz Segap Habib Zanul Juberteha Habib Betul bin Salim Al-Jubri Bateha asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rahmat wa ali sayyidina Muhammad Allahumma rahmat wa ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum Allahumma rahmat wa ali Muhammad asyhadu an la ilaha illallah salam Muhammad Allahumma rahmat wa ali Muhammad alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim rahmat wa rahmat bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim rahmat wal ali rahmat bismillahirrahmanirrahim rabbana atina wa adzabannar al-fatihah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.